Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, bem-amados no Senhor. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua Amashia. Eu vos saúdo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nous sommes à l'ère de notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Voltamos para mais programa, O Condenado Prega a Verdade. Nous allons prier pour commencer. Vamos orar para começar. Adonai, nous te bénissons. Adonai, nós te bendizemos. Nous te glorifions pour ce matin que tu nous as donné. Nós te glorificamos por esta manhã que nos concedeste. Nous voici dans ta présence, nous voulons partager ta parole. És-nos aqui diante da tua presença para poder partilhar a tua palavra. Inspire-nous ta parole Inspira-nos a tua palavra et que cette parole prenne place dans notre vie. e que esta palavra tome lugar nas nossas vidas. Au nom de notre Adonai Yehoshua Mashiach. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen, amen. Amém, amém. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Eis aí, bem-amados do Senhor. Nous sommes dans notre grand thème que nous avons commencé depuis le début de cette année. Nós estamos num grande tema que nós começamos a desenvolver desde o princípio. Les premiers éléments de la doctrine de Christ. Os primeiros elementos da doutrina de Cristo. Ça se trouve dans Hébreux chapitre 6. Isso encontra-se em Hebreus capítulo 6. Nous allons lire ça. Vamos ler isto. Hébreux chapitre 6. Hebreus capítulo 6. Verset 1. Versículo 1 jusqu'au verset 3. até versículo 3. C'est pourquoi, por isso, laissant les éléments de la parole de Christ, deixando os elementos da palavra ou dos ensinos de Cristo, tendons à ce qui est parfait, prossigamos a perfeição, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, sem colocar de novo les fondements du renoncement aux œuvres mortes, os fundamentos da renúncia das obras mortas, de la foi en Dieu, da fé em Deus, de la doctrine des baptêmes, da doutrina dos batismos, de l'imposition des mains, da imposição das mãos, de la résurrection des morts da ressurreição dos mortos et du jugement éternel. e do julgamento eterno. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. É isso que nós faremos se Deus permitir. Voilà notre texte principal, là où nous avons tiré notre thème, les premiers éléments de la doctrine de Christ. É ali no nosso texto onde nós tiramos os primeiros elementos da doutrina de Cristo. Et dans notre émission passée, E no nosso programa passado, nous avons déjà commencé à parler du premier élément, nós começamos a falar do primeiro elemento, qui est le renoncement aux œuvres mortes, que é a renúncia às obras mortas. c'est-à-dire la repentance. Quer dizer o arrependimento. Nous avons parlé de la repentance Nós falamos do arrependimento pour dire que la repentance, c'est la première de toutes les choses à faire quand on veut venir à Christ. que nós dissemos que o arrependimento é a primeira coisa, ou seja, a coisa primordial a se fazer se nós queremos vir a Cristo. C'est-à-dire quand un païen écoute la parole, Quer dizer, quando pagão ouve a quand palavra, nous étions païens, quand nous avons écouté la parole, quando nós éramos pagãos e ouvimos a palavra, nous avons été touchés. nós fomos tocados. Et la première des choses normalement à faire quand on a écouté la parole et qu'on a été touché, E a primeira coisa a se fazer quando nós realmente escutamos a palavra e somos tocados pela c'est palavra, comprendre que les chemins dans lesquels nous étions étaient mauvais é compreender que o caminho na qual nós estivemos é mau et que cela nous amènerait au feu éternel. e que este caminho nos levaria ao fogo eterno. Donc nous devons regretter cette vie de péché. Então nós devemos lamentar esta vida de pecado. Et ce regret-là, E este lamento, c'est ça la repentance. isso é que é o arrependimento. Et ce regret va nous pousser à décider de ne plus continuer dans ces chemins. Esse elemento é que nos fará a não continuar mais neste caminho. C'est ça la repentance, le renoncement aux œuvres mortes. É isto o arrependimento, a renúncia às obras
mortas. Et aujourd'hui, E hoje nous voulons parler du deuxième élément dans les éléments de la doctrine de Christ. nós queremos falar do segundo elemento nos elementos da doutrina de Cristo. Après avoir regretté sa vie de péché, Depois de lamentar e se arrepender da sua vida pecaminosa et décider de ne plus continuer dans ce chemin, e decidir a não continuar mais neste caminho, parce que ce chemin nous amènerait au jugement éternel de Dieu, porque este caminho nos levaria ao julgamento eterno do Senhor, nous devons faire la deuxième chose. nós devemos fazer a segunda coisa. C'est-à-dire, quand on s'arrête de continuer dans ce chemin, Quer dizer, quando paramos de continuar neste caminho, nous devons nous tourner, nós devemos nos tornar ou virar, changer de direction, mudar a direção se tourner vers Dieu. e voltarmos a Deus. Parce que nous savons que ce chemin dans lequel nous étions est mauvais, nous devons changer de chemin. Porque nós já entendemos que o caminho na qual estávamos é mau, por isso nos voltamos a Deus. C'est le chemin du péché, c'est le chemin du diable. É o caminho do pecado, é o caminho do diabo. Nous devons maintenant nous tourner vers Dieu, vers le chemin de Dieu. Nós devemos agora nos tornar a Deus, voltarmos para o caminho de Deus. Donc, croire en lui pour avoir la vie éternelle. Quer dizer, crer nele para termos a vida eterna. Et ce mouvement que nous allons faire, E esse movimento que nós vamos fazer, le fait de se tourner vers Dieu o facto de voltarmos a Deus et de croire en Dieu pour avoir la vie éternelle au lieu du feu éternel, e de crer em Deus para termos a vida eterna ao invés do fogo eterno, c'est ça que nous appelons la foi en Dieu. isso é que nós chamamos a fé em Deus. C'est ça la deuxième chose dans la doctrine de Christ. Essa é a segunda coisa na doutrina de Cristo. Et cette foi en Dieu E esta fé em Deus s'appelle la conversion. chama-se a conversão. La conversion. A conversão. Donc la deuxième chose dans les éléments de la parole de Christ, c'est la conversion. Portanto, a segunda coisa nos primeiros elementos de Cristo é a conversão. Parce que nous changeons de chemin, nous tournons. Porque nós mudamos o caminho, nós tornamos. Et le fait de nous tourner pour venir à Dieu, ce changement de position, c'est ça la conversion. O facto de mudarmos de direção para voltarmos a Deus, C'est ça la conversion. isso é a conversão. Donc nous commençons déjà à définir c'est quoi la conversion, Então, vamos começar a definir o que é a conversão, qui est la foi en Dieu. que é a fé em Deus. La conversion vient du mot grec épistrophe. A conversão vem do vocábulo grego epístrofe, Qui signifie que significa se tourner vers, voltar para, retourner, voltar se détourner, ou detornar, revenir, voltar, donc changer de quer direction. dizer, mudar a direção. C'est ça ce qui signifie la conversion. Isso é que significa a conversão. Donc la conversion, c'est tourner vers Dieu, Quer dizer, a conversão é voltar para Deus, retourner à Dieu, voltar outra vez para Deus, se détourner pour venir à Dieu, se desviar para voltar a Deus, revenir à Dieu, voltar outra vez a Deus, changer de direction mudar a direção, en quittant la direction du péché deixando a direção do pecado et prendre la direction de Dieu. e tomar a direção de Deus. Tout ça se fera en croyant en Dieu. Tudo isso se fará crendo em Deus. Donc en mettant la foi en Dieu. Portanto, colocando a fé em Deus. Parce que vous ne pouvez pas venir à Dieu si vous ne croyez pas en lui. Porque vós não podeis vir a Deus se vós não credes nele. Vous ne pouvez pas vous détourner
détourner du péché et venir à Dieu si vous n'avez pas la foi en lui. Vocês não podem se desviar do pecado e voltar a Deus se vocês não crerem nele. Donc, se convertir, Quer dizer, é se converter, changer de direction, mudar a direção, c'est croire en Dieu. é crer em Deus. Voilà, bien-aimé, c'est que la définition du mot conversion. Aí está, bem amado, a definição ou conceitos do termo conversão. Parce qu'un païen qui ne croyait pas en Dieu, Porque pagão que não cria em Deus, après avoir écouté la parole, depois de ouvir a palavra, il regrette sa vie de péché. ele lamenta a sua vida pecaminosa. Il comprend que cette vie m'amènerait à la mort éternelle. Ele compreende que essa vida me levaria à morte eterna. Il prend la décision Ele toma a decisão de se tourner de voltar et de venir à Dieu e voltar para Deus pour avoir la vie éternelle. para ter a vida eterna. Et cette conversion, ce changement de direction, E essa conversão é mudança de direção. c'est ça la foi en Dieu. É isto a fé em Deus. Donc, il croit maintenant à la parole de Dieu. Quer dizer, nesse momento ele crê na palavra de Deus. Donc, après avoir écouté l'évangile, Depois de ouvir o nous evangelho, devons prendre la décision de nous tourner vers Dieu nós devemos tomar a decisão de voltar para Deus et de croire en lui pour avoir le salut, e de crer nele para ter a salvação, afin d'échapper au châtiment éternel qui est le feu éternel. a fim de escapar do castigo eterno que é o fogo eterno. C'est ça la foi en Dieu, la conversion. É esta a fé em Deus, portanto, a conversão. Alors, comment avoir la foi en Dieu ou se convertir? Então, como ter a fé em Deus ou se converter? Notre premier texte, c'est Jean 3,16. Nosso primeiro texto é João 3,16. Nous connaissons très bien ce texte. Conhecemos muito bem esse texto. C'est le résumé même de la Bible. É o resumo de toda a Bíblia. La Bible dit, A Bíblia diz: Dieu a tant aimé le monde Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo, qu'il a donné son Fils unique, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, afin que quiconque croit en lui para que todo aquele que nele crê ne périsse pas, não pereça, mais qu'il ait la vie éternelle. mas que tenha a vida eterna. Donc Dieu a envoyé son Fils Yehoshua Mashiach Portanto, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo pour que tout celui qui croit en lui soit sauvé. para que todo aquele que nele crê seja salvo. Et il est mort à la croix pour toute l'humanité. E ele morreu na cruz para toda a humanidade. Cela signifie, Isto significa, pour avoir la foi en Dieu, para termos a fé em Deus, il faut croire en Yehoshua Mashiach, é necessário crer em Jesus Cristo. lui qui est le Fils de Dieu, Ele que é o Filho de Deus. le seul chemin qui mène à Dieu. O único caminho que leva a Deus. Donc pour avoir la foi en Dieu, Portanto, para ter a fé em Deus, il faut croire en son Fils qu'il a envoyé. temos de crer no seu Filho que ele enviou. Croire en l'œuvre salvatrice qu'il a faite à la croix. Crer na obra salvadora que ele fez na cruz. Donc vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu si vous ne croyez pas en son Fils Jésus-Christ. Portanto, não podeis dizer que credes em Deus se não crerem no seu Filho Jesus Cristo. Parce qu'il a envoyé son Fils Porque ele enviou seu Filho. et il a dit si vous voulez croire à moi, croyez en mon Fils. Ele diz, se vós quiserdes crer em mim, crede primeiro no meu Filho. Il est mort pour vous Ele morreu por et vocês. si vous croyez en cette œuvre de la croix, E se vós credes nesta obra da cruz, vous serez sauvés, vous aurez le salut. vós sereis salvos e tereis a salvação. Et Jean chapitre 14 verset 6 dit ceci, E João capítulo 14, versículo 10, verset 6, versículo 6, diz o seguinte. Jésus est en train de parler, Jesus aí falando. je suis le chemin,
Eu sou o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Nul ne va au Père que par moi. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Cela signifie, Isso en significa dehors de Yehoshua Mashiach, que além de Jesus Cristo, personne ne peut croire en Dieu. ninguém pode crer em Deus. Personne ne peut aller à Dieu. Ninguém pode ir a Deus. Donc la foi en Dieu, Portanto, a fé em Deus c'est croire en son Fils Yehoshua Mashiach. é crer em seu Filho Jesus Cristo. Et Jean chapitre 1er verset 12 nous dit, E João capítulo 1, versículo 12 nos diz: à tous ceux qui l'ont reçu, a todos quanto o receberam, à tous ceux qui croient en son nom, a todos que creem no seu nome, il leur a donné le pouvoir, elle, la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. a luz lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Lisons ça. Vamos ler isso. Jean chapitre 1er verset 12. João capítulo 1, versículo 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mas a todos quantos o receberam, à ceux qui croient en son nom, aqueles que creem no seu nome, elle a donné, c'est-à-dire la lumière, ela, a luz, lhes deu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. o poder de se tornar filhos de Deus. Ici, on parlait de la parole E se nós falarmos da palavra, à partir du verset 1er, a partir do primeiro versículo, la parole qui était Dieu a palavra que era Deus et qui a pris corps. e que tomou o corpo. Et à partir du verset 12 ici, A partir do versículo 12 aqui, cette parole, c'est Jean qui a dit qu'il a témoigné sur la lumière parce que le monde était dans les ténèbres. esta palavra é a luz na qual o João dava testemunho, porque o mundo estava nas trevas. Donc ici, on ne parle plus de la parole, mais on parle de la parole qui est devenue la lumière. Aqui não se fala totalmente da palavra, mas se fala da palavra como luz. Et ici, on parle de la lumière au verset 12. E aqui no versículo 12 se fala da luz. À tous ceux qui ont reçu la lumière, A todos aqueles que receberam a luz, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. lhes deu o poder de se tornar filhos de Deus. C'est-à-dire le monde était dans les ténèbres. Quer dizer, o mundo estava nas trevas. Alors la parole est venue, Portanto, a palavra veio, qui est la lumière, que é a luz, et il a éclairé le monde. e iluminou o mundo. Et à tous ceux qui ont reçu, qui reçoivent cette lumière, E todos aqueles que recebem esta luz, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. eles têm o poder de se tornar filhos de Deus. Donc pour devenir enfant de Dieu, Portanto, para se tornar filhos de il Deus, faut croire à la lumière, deve crer na luz, qui est Christ, que é Cristo, qui est la parole. que é a palavra. Donc ne pas croire en elle, Então, não crendo nela, en la lumière, na luz, c'est rester dans les ténèbres. é permanecer nas trevas. Alléluia. Amém. C'est ça la conversion. Esta é a La conversão. foi en Dieu, A fé em c'est Deus croire en Yehoshua Mashiach, é crer em Jesus qui Cristo, est la lumière du monde. que é a luz do mundo. Écoutez-moi bien aimé. Escuta-me bem, bem amado. La foi en Dieu, nous avons dit, c'est la conversion. A fé em Deus nós dissemos que é a conversão. C'est ça même la nouvelle naissance. Isso também é o novo Donc nascimento. quand nous parlons de la foi en Dieu, Porque quando nós falamos da fé em Deus, quand nous parlons de la conversion, quando nós falamos da nous conversão, parlons de la nouvelle naissance. falamos do novo nascimento. Nous parlons du fait de recevoir Christ Falamos, portanto, do facto de receber a Cristo pour qu'il soit notre sauveur et notre Seigneur. para que Ele seja o nosso Salvador e nosso Senhor. Alléluia. Amém. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Portanto, bem amado no Senhor, ici nous sommes dans les bases de la vie chrétienne. aqui nós estamos na base da vida cristã. Parce que quand nous nous repentons, Porque quando nos arrependemos, nous ne sommes pas encore devenus enfants de Dieu.
não nos tornamos ainda filhos de Deus. On devient enfant de Dieu quand on se convertit. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nos convertemos. Quand on croit en Dieu Quando cremos em Deus, par son Fils Yehoshua pelo HaMashiach. seu Filho Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Alors, comment croire en Yehoshua HaMashiach? Agora, como crer em Jesus Cristo? Écoutez-moi, bien-aimés. Escuta-me bem, amado. Parlons de la foi en Dieu. Falamos da fé em Deus. Et nous avons dit pour croire en Dieu, pour avoir la foi en lui, Nós dissemos que para ter fé em Deus, nous devons croire en son Fils Jésus-Christ. devemos crer no seu Filho Jesus Cristo. Alors, le problème maintenant se pose, comment croire en Jésus-Christ? Agora, o problema é a questão que se coloca: como crer em Jesus Cristo? Bien-aimés, Bem, amado, nous avons beaucoup de gens qui disent qu'ils ont cru en Christ. nós temos muita gente que dizem que eles creram em Cristo, Mais ils n'arrivent pas à expliquer cela. mas ele não consegue explicar isto. Et ce qui m'étonne, même plusieurs serviteurs de Dieu, O que me admira, até muitos servos de Deus, c'est-à-dire beaucoup de gens qui ont commencé déjà à servir le Seigneur, muitos, quer dizer, muitos daqueles que já começaram a servir ao Senhor, mais ils n'arrivent pas à expliquer comment est-ce qu'ils ont reçu Christ dans leur vie. não conseguem explicar como é que receberam Jesus Cristo em suas vidas. Si vous leur posez la question, Se vocês lhes perguntarem, un chrétien qui a fait plus de 5 à 10 ans dans la vie chrétienne, cristão que fez mais de 5, 10 anos na vida cristã, il est devenu chanteur, se tornou cantor, il est devenu intercesseur, se tornou intercessor, il est devenu choriste, qui que ce soit. se tornou corista, seja lá quem for. Mais quand vous lui posez la question, Mas quando vocês lhe perguntam comment est-ce que vous avez cru en Jésus-Christ? como é que vocês creram em Jesus Cristo, Vous allez voir plusieurs personnes tâtonnent. vocês vão ver que muita gente começa, Ils não consegue explicar bem. n'expliquent pas bien leur relation. Comment est-ce qu'ils ont fait leur relation avec Christ? Não conseguem explicar como começou a sua relação com Cristo. Alors comment est-ce que vous dites que vous êtes chrétien, Como é que vos dizeis que sois cristãos mais vous n'arrivez pas à expliquer comment est-ce que vous étiez devenu chrétien? e vocês não explicam como é que se tornaram cristãos? Moi, j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Eu vivi isso em muitas formas. Quelqu'un qui dit qu'il sert Dieu, Alguém que diz que serve a Deus, mais quand tu lui poses la question, comment est-ce que tu as reçu Christ? quando você lhe pergunta como você recebeu a Cristo, Quand j'ai reçu le baptême. quando eu recebi o batismo, Voilà la réponse. essa é a resposta. Oh, quand mon père m'a amené à l'église. Ou quando meu pai me levou à igreja. Vous voyez, il y a plusieurs réponses qui sont en dehors de la bonne réponse. Vocês vão ver muitas respostas que estão além ou fora da boa resposta. Alors nous avons deux problèmes là. Nós temos dois problemas aqui. Soit il n'a pas encore cru en Jésus-Christ, Ou ainda não creu em Jesus Cristo, raison pour laquelle il n'arrive pas à expliquer cela, razão pela qual ele não consegue explicar isto. parce qu'il n'a pas encore cru en Jésus. Porque ainda não creu em Il Cristo. n'a pas encore fait l'expérience avec Dieu Ainda não fez a experiência com et il ne Deus. peut pas l'expliquer. E ele não pode explicar. Donc nous avons encore beaucoup de gens qui sont des païens mais serviteurs dans les églises. Nós temos ainda pessoas pagãs, mas servos dentro da igreja. Mais nous avons aussi ceux qui ont cru en Christ, Mas nós temos também aqueles que creram em Cristo, mais ils n'arrivent pas à l'expliquer. mas eles não conseguem explicar. Quelqu'un qui a vraiment vécu cette expérience avec Christ, A pessoa que realmente experimentou ou teve essa experiência com Cristo, mais il n'arrive pas à expliquer comment est-ce que cela s'est fait. mas ele não consegue explicar como é que aquilo aconteceu. Alléluia. Vous allez voir, il est vraiment enfant de Dieu. Vocês vão ver que ele é realmente filho de Il Deus. s'est repenti, Ele se arrependeu, il s'est converti ele se et converteu il marche dans la crainte de Dieu. e ele anda no temor do Senhor. Mais il n'arrive pas à expliquer comment est-ce que cela s'est fait. E ele não consegue explicar como é que aquilo acontece. Alors, nous devons bien expliquer cela Agora, nós devemos compreender melhor pour isso, que tout celui qui se dit chrétien para que todo aquele que se diz cristão vérifie sa conversion, sa foi en Dieu. verifiquem a sua conversão e a sua fé em Deus. C'est là où nous allons lire
E onde nós vamos ler? Dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10. Romains chapitre 10, Romanos 10, versets 9 à 10. versículo 9 a 10. Bien-aimé, écoutez. Bem amado, ouça. Beaucoup de gens sont venus dans les églises Muita gente vão nas igrejas par plusieurs raisons. por muitas razões. Plusieurs raisons les ont amenés à l'église. Muitas razões lhes levaram a vir na igreja. Mais ils n'ont pas encore rencontré Christ. Mas ainda não se encontraram com Ils Cristo. ont rencontré les pasteurs, Eles se encontraram com pastores, mais ils n'ont pas rencontré Christ. mas ainda não se encontraram com Cristo. Ils n'ont pas encore mis leur foi en Dieu. Não colocaram ainda a sua fé em Deus. Vous allez voir ça vous-même qui me suivez. Vocês mesmo que nos seguem, Nous sommes en train d'expliquer comment est-ce qu'on croit en Dieu. nós estamos a explicar como é que se crê em Deus. Comment est-ce qu'on s'est converti. Como é que se convertemos. Vous allez voir que vous avez duré dans la vie chrétienne, mais vous n'êtes pas encore converti. Vocês vão ver que perduraram na vida cristã, mas ainda não se converteram. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Romanos 10, versículo 9 a 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu seras sauvé. serás salvo. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, Porque com o coração se crê para a justiça, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. e com a boca se faz confissão para a salvação. On s'arrête là. Paramos aqui. Écoutez, bien-aimés. Escutem bem, amados. Croire en Dieu, Crer em Deus, c'est convertir, se converter, croire que Jésus-Christ devient votre sauveur et votre Seigneur, crer que Jesus Cristo se torna o vosso Senhor e Salvador, c'est fait de cette manière que nous avons lu ici. se faz desta maneira que nós lemos aqui. C'est-à-dire, Quer dizer, la première des choses, a primeira coisa, il faut croire dans le cœur. temos de crer no coração. C'est ça la première des choses. Isso é a primeira coisa. Il faut croire en Christ dans le cœur. Deve crer em Cristo no coração. Or, pour croire en Christ, Ora, para crer em Cristo, il faut d'abord écouter la parole. deve ouvir primeiramente a palavra. Donc, tout commence par la prédication de la parole. Tudo começa pela pregação da palavra. Quand nous écoutons la parole de Dieu, Quando ouvimos a palavra de Deus, nous sommes touchés. somos tocados. Quand nous écoutons l'évangile, Quando ouvimos o Evangelho, nous sommes touchés dans le cœur. somos tocados no La coração. première des choses à faire, c'est la repentance. A primeira coisa a se fazer é o arrependimento. C'est-à-dire, nous regrettons notre vie de Quer péché. dizer, nós lamentamos a nossa vida pecaminosa, Mais là, nous n'avons pas encore crié en Jésus. mas ainda não cremos em Nous Cristo. devons maintenant faire la deuxième chose. Nós devemos fazer a segunda coisa, Nous tourner vers Dieu. nos tornarmos ou voltarmos a Deus, Croire en Christ crer em Cristo, par cette parole qui nous avait touchés. por esta palavra que nos tocou. Et la décision que nous prenons dans le cœur E a decisão que tomamos no coração d'accepter Christ dans notre de vie, aceitar a Cristo em nossas vidas, c'est ça la première des choses. esta é a primeira coisa. Croire dans le cœur Crer no coração que Yahushua que Mashiach Jesus Cristo est mort à la croix pour nous. morreu na cruz por nós. Il a répandu son sang pour nous sauver. Ele verteu seu sangue para nos salvar. Si vous n'avez pas cru dans le cœur, Se vocês ainda não creram no vous coração, ne pouvez pas vous convertir. vós não podeis se converter. Est-ce que vous avez cru dans votre cœur en Christ? Será que vocês creram no vosso coração em Cristo? C'est ça la première des choses. Essa é a primeira coisa. Croire dans le cœur par la parole que vous avez entendue. Crer no coração pela palavra que vos ouvistes. Et après avoir cru cette parole, E depois de crer nesta ça palavra, ne suffit pas. isso não basta. Vous devez faire la deuxième chose, Vós deveis fazer a segunda coisa, confesser
par la bouche. confessar pela boca C'est en croyant du cœur e crendo no coração et en confessant de la bouche. e confessando na boca. Ce sont là les deux choses qui caractérisent la foi en Christ. São estas duas coisas que caracterizam a fé em Cristo. J'expliquais croire, Eu expliquei crer, c'est-à-dire l'évangile du salut, quer dizer, o evangelho da salvação. la bonne nouvelle A boa nova qui présente Christ comme sauveur et Seigneur, que apresenta Cristo como Salvador e Senhor, l'accepter véritablement en son cœur. lhe aceitar verdadeiramente no seu coração. Et c'est quoi maintenant confesser de la bouche? E o que é realmente confessar na boca? Nous devons confesser quoi? Nós devemos confessar o que é? Nous devons confesser, Nós devemos confessar, dire par notre bouche falar pela nossa palavra que Yahushua soit notre sauveur et notre Seigneur personnel. que Jesus seja o nosso Senhor e o nosso Salvador pessoal. Alléluia. Amém. Donc nous devons les confesser dans notre bouche. Nós devemos confessar na nossa boca. Écoutez bien aimés, Escuta bem, amado. c'est ce que nous faisons beaucoup dans nos églises. É isso que nós fizemos muito nas nossas igrejas. Quand nous prêchons la parole, Quando pregamos a palavra, nous faisons l'appel au salut. nós fizemos apelo à salvação. Nous disons à tous ceux qui ont entendu la parole, Dizemos a todos aqueles que ouviram a palavra, qui ont été touchés dans leur cœur, pas tout le monde, mais tous ceux qui ont été touchés dans leur cœur, todos que foram tocados no seu coração, não todo mundo, mas todos aqueles que foram tocados, de passer devant. para passarem em frente. Et il y a des paroles qu'on dit à ces gens qui ont cru dans leur cœur, Há uma palavra que se diz a estes que creram em seus corações, à dire par leur bouche. a falarem pela sua boca. C'est ça la confession de la bouche. Esta é a confissão da boca. C'est-à-dire, on aide ceux qui ont cru Quer dizer, ajudamos aqueles que creram à confesser de leur bouche a la foi. confessarem pela sua boca a sua fé. Alléluia. Amém. Et on appelle ça la confession de foi. E chamamos isso a confissão da fé. Est-ce que vous avez déjà fait la confession de foi par votre bouche? Será que já fizeram a confissão da fé pela vossa boca? Vous avez cru dans votre cœur Vós crestes em vossos corações et vous le confessez dans votre bouche. e vós confessastes na vossa boca. Et bien aimé, c'est la prière de confession de foi. Bem, amados, é a oração, ou seja, C'est a oração oui, c'est la prière de la confession de foi. da confissão da fé. Donc, bien aimé, Portanto, bem, amados, on croit en Jésus-Christ nós cremos em Jesus Cristo par une prière. por uma oração. Alléluia. Amém. Donc, croire en Jésus-Christ, Portanto, cremos em Jesus Cristo, confesser de sa bouche, confessar em sua boca c'est une prière é uma oração où on invite Jésus-Christ à entrer dans notre vie. onde convidamos a Cristo a entrar nos nossos corações. C'est la prière la plus courte de toutes les prières, É a oração mais curta de todas as orações, mais c'est la prière aussi la plus importante de toutes les prières. mas é a oração mais importante e mais poderosa de todas as orações. Vous ne pouvez pas faire une autre prière si vous n'avez pas encore fait la prière de la confession de foi. Vós não podeis fazer qualquer uma outra oração se ainda não fizestes a oração ou a curta oração da fé. Si vous n'invitez pas encore Jésus-Christ à entrer dans votre vie Se vós ainda não convidaste Jesus a entrar em vossa vida et devenir votre sauveur et votre Seigneur personnel, e tornar-se vosso Salvador e vosso Senhor pessoal, est-ce que vous avez déjà fait cette prière? será que já fizestes essa oração? J'ai dit c'est la toute petite prière, Eu disse, é toda uma pequena oração, mais c'est la prière la plus importante. mas é a oração mais importante. Vous pouvez faire ça dans une église, comme je l'ai dit, Podem fazer isso numa igreja, como eu disse, même dans votre chambre, mesmo no vosso quarto, même partout là où vous êtes. em todo lugar onde Il estiver. suffit que vous avez écouté la parole, O importante é ouvir a palavra, vous avez été touché ser tocado et vous décidez e
decidir d'abandonner la vie des péchés. de abandonar a vida de C'est pecado. ça la repentance. Isso é arrependimento. Et vous voulez croire en Dieu et suivre Jésus-Christ. E querem crer em Deus seguindo Jesus Cristo. Et vous allez faire cette prière là où vous êtes. E lá fareis essa oração onde vós estáis. Vous pouvez utiliser toutes sortes de paroles, Podem utilizar todo tipo de palavras, mais le fond de cette prière, mas o fundo dessa oração c'est inviter Jésus-Christ é convidar a Cristo à entrer dans votre a cœur, entrar no vosso coração, à devenir votre sauveur, votre Seigneur. a tornar-se o vosso Senhor e vosso Salvador. Lui dire que j'ai cru en l'œuvre salvatrice que vous avez faite à la croix. Dizer que vocês creem na obra salvadora que foi feita na cruz. Et je vous invite à entrer dans ma vie et à devenir mon sauveur et mon Seigneur. E te convido a entrar em minha vida, a se tornar o meu Salvador e meu Senhor. C'est ça la prière de confession de foi. Essa é a oração da confissão de Et fé. c'est cette prière qui crée une fête dans le ciel. É essa oração que cria uma grande festa nos céus. Parce que quand une âme se convertit, Porque quando uma alma se converte, il y a fête dans le ciel. há festa nos Ce céus. n'est pas quand une personne se marie, non. Não é quando uma pessoa se casa. Ou quand il a le visa, non. Não é quando essa pessoa tem visto. Mais quand elle se convertit, Mas quando essa pessoa se converte, il y a une fête dans le ciel. há uma grande festa nos céus. Et donc cette prière crée une fête dans le ciel. E essa oração cria festa nos céus. Est-ce que vous avez déjà fait cette prière, bien-aimé? Será que vós já fizestes essa oração, meu amado? Invitez Jésus-Christ à entrer dans votre vie. Convidar a Cristo a entrar em vossa vida. Le confesser dans votre bouche. Confessar a Ele na vossa boca. Alléluia. Amém. Celui qui n'a pas encore fait cette prière Aquele que ainda não fez essa oração, n'a pas encore fait la conversion. ainda não se converteu. Ne s'est pas encore converti. Ainda não se converteu. Vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ. Vocês ainda não creram no Senhor Jesus. Nous avons plusieurs personnes dans nos églises, Nós temos muita gente nas nossas igrejas, même de serviteurs, mesmo até servos, qui n'ont pas encore fait la prière de confession de foi. que nunca fizeram a oração da confissão de fé. Donc, ils sont encore païens dans les églises. Quer dizer, ainda são pagãos nas igrejas. Raison pour laquelle Razão pela qual la vie de péché a vida pecaminosa demeure encore en eux, predomina ainda neles. car Christ n'est pas encore entré dans leur vie. Porque Cristo ainda não entrou em suas vidas. Parce que quand Christ n'est pas encore entré dans votre vie, Porque quando Cristo ainda não entrou em vossa vida, vous n'aurez pas la force d'abandonner le péché. vós não tereis a força de abandonar o pecado. Alléluia. Amém. Christ doit entrer dans votre vie. Cristo deve entrar em vossa vida. Et c'est vous qui devez le permettre d'entrer dans votre vie. E sois vós que deveis lhe permitir a entrar em vossa vida. Parce qu'il n'entre pas par la force. Porque ele não entra por força. Alléluia. Amém. Parce qu'il n'est pas dictateur. Porque ele não é ditador. Vous devez l'inviter à entrer dans votre vie. Vós deveis lhe convidar a entrar em vossa vida. C'est ce que l'Apocalypse chapitre 3 verset 20 nous dit. É isso que Apocalipse capítulo 3 verset 20. 3, versículo 20 diz. Il dit, Ele diz: je me tiens à la porte et je frappe. Me coloco diante da porta e bato. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, j'entrerai chez lui, entrarei em sua je casa, souperai avec lui, cearei com ele lui avec moi. e ele comigo. Nous expliquerons plus tard ces versets prophétiquement. Explicaremos mais tarde esse versículo profeticamente. Mais nous parlons de ça sur le plan évangélique. Mas falamos disso no ponto de vista evangélico. Parce qu'il n'a pas dit je dégénérerai avec toi. Porque ele não disse que vou almoçar contigo, Je dînerai avec toi, non. ou vou jantar contigo, não. Mais je souperai. Mas cearei. Les repas du soir. A comida ou a refeição da noite. Ça, nous viendrons plus tard. Isso viremos mais tarde. Alléluia. Amém. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Bem amado no mon Senhor, interprète est en train de rire. Nous devons d'abord nós devemos primeiramente ouvrir notre cœur abrir o nosso parce coração, qu'il est en train de toquer.
Porque Ele está a bater. Quand nous ouvrons, Quando nós abriremos, il y va entrer. Ele vai entrar. C'est ça la confession de foi. É esta a confissão de fé. Et on l'invite par cette prière de confession de foi. E lhe convidamos através dessa oração Est-ce da que fé. vous avez déjà fait ça, bien-aimé? Será que vocês já fizeram isso? Alléluia. Amém. Si vous n'avez pas encore fait cette prière de confession de foi, Se vós ainda não fizestes essa oração da confissão da fé, vous allez le faire ensemble avec nous aujourd'hui. vocês vão fazer isso hoje conosco. Écoutez, bien-aimé. Escuta bem, amado. Recevoir Christ n'est pas faire les bonnes œuvres, non. Receber a Cristo não é fazer as boas obras, não. Écoutez-moi très bien ici. Escuta bem aqui. Se convertir, Se converter, devenir enfant de Dieu, tornar-se filho de Deus, croire en Dieu, crer em Deus, ce n'est pas encore faire les bonnes œuvres. não é ainda fazer as boas obras. Alléluia. Amém. Se convertir, Se converter c'est accepter l'œuvre que lui a faite sur la croix. é aceitar a obra que ele fez na cruz. Donc être sauvé, Ser salvo ce n'est pas faire nos bonnes œuvres à nous, não é fazermos as nossas boas obras, mais accepter l'œuvre que Christ a faite à la croix. mas aceitar as obras que Cristo fez na cruz. C'est l'œuvre de Christ à la croix qui nous apporte le salut É a obra de Cristo na cruz que nos trouxe a salvação. et non nos bonnes œuvres pourries. E não as nossas boas obras podres. Alléluia. Amém. C'est lui qui amènera ces bonnes œuvres à lui pour que nous les pratiquions. É Ele que vai levar as boas obras em nós para que nós possamos praticar. Car nous n'avons aucune bonne œuvre qui va lui plaire. Porque nós não temos nenhuma boa obra que vai lhe agradar. Alléluia. Amém. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Portanto, nós não somos salvos pelas obras, Nos œuvres à nous, nossas próprias mais nous obras, sommes sauvés par l'œuvre de Christ à la croix. mas nós somos salvos pelas obras de Cristo na cruz. Et nous ne devons que mettre la foi en cette œuvre de la croix. E nós devemos apenas colocar a fé nessa obra da cruz. C'est ça la foi en Dieu, Esta é a fé em Deus, en Christ. em Cristo. Alléluia. Amém. Et quand Christ entrera en nous, E quando Cristo entrará em nós, c'est lui qui amènera ses œuvres à lui en nous. Ele quem levará as suas obras em nós. Et les œuvres que nous allons faire après avoir été sauvés E as obras que nós vamos fazer depois de sermos salvos ne viendront pas de nous, não virão de nós. mais c'est lui qui apportera ses propres œuvres à nous. É Ele quem levará estas obras em nós. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, Nós não somos salvos pelas nous obras. sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mais les œuvres viendront après, Mas as obras virão depois. les œuvres à lui As suas obras, refiro-me às obras de Cristo, que nous allons commencer à pratiquer. que nós vamos começar a praticar. C'est ce que Ephésiens chapitre 2 verset 10 dit. É isso que Efésios capítulo 2, versículo 10 diz. Lisons ça. Efésios 2, 10. Ephésiens chapitre 2 verset 10. Efésios 2, versículo 10. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Car nous sommes son ouvrage pois nós somos criação de Deus, et a été créé en Jésus-Christ. realizada em Cristo Jesus. C'est ça la conversion, le salut. Isso é a conversão à salvação. Pour de bonnes œuvres Para vivermos em boas obras, que Dieu a préparées d'avance as quais Deus preparou no passado, afin que nous les pratiquions. para que nós praticássemos hoje. Voilà, bien-aimés. Aí está bem, amado. Donc nous sommes sauvés Nós fomos salvos pour de bonnes œuvres. para boas obras. Raison pour laquelle Razão pela qual tous ceux qui disent que les œuvres n'ont pas de place todo aquele que diz que as obras não têm lugar sont dans l'apostasie. estão na apostasia. Les œuvres ont leur place dans le salut.
As obras têm seu lugar na salvação. Mais seulement nous devons savoir les positionner. Mas nós devemos apenas saber posicionar essas obras. Les œuvres ne viennent pas avant la foi. As obras não vêm antes da fé. Non, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Não, nós não somos salvos pelas Nous obras. sommes sauvés par la foi. Nós somos salvos pela fé. Mais les œuvres viennent après la foi. Mas as obras vêm depois da C'est fé. ce que Paul dit ici. Por isso é que Paulo diz Nous aqui. sommes créés en Jésus-Christ Nós somos criados em Cristo pour de bonnes œuvres. para as boas obras. Voilà, donc nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Portanto, devemos praticar as boas Et obras. ces bonnes œuvres-là ne viennent pas de nous. E estas boas obras não vêm de nós. C'est Dieu qui les a préparées d'avance. É Deus é que preparou Et, antecipadamente. et nous n'allons faire que pratiquer cela. E nós apenas praticaremos essas obras. Alléluia. Amém. Donc faire les bonnes œuvres sans recevoir Christ, Portanto, fazer as boas obras sem receber a Cristo c'est la religion. é a religião. C'est l'effort de l'homme pour plaire à Dieu. É o esforço do homem para agradar a Deus. Nous avons beaucoup de gens Nós temos muita qui gente font de bonnes œuvres que fazem boas obras partout là où nous vivons. em todo lugar onde nós Et vivemos. vous allez ver d'autres personnes dire, E vocês vão ver outras pessoas dizendo: ah, cette personne ira au ciel. essa pessoa vai ir ao céu. Il sera sauvé Ele será salvo. parce qu'il est bon. Porque ele é bom. Il aide beaucoup de gens. Porque ele ajuda muita Il gente. n'injurie personne. Ele não ofende Il ninguém. fait toujours des choses bien. Ele faz sempre boas coisas. Peu importe ses bonnes œuvres, bien Pouco aimés. importa essas boas obras. S'il n'a pas cru en Se Jésus-Christ, ele ainda não creu em Cristo Jesus, il est encore païen ele ainda é pagão et il ira au feu e éternel ele irá ao fogo eterno s'il ne croit pas en se Jésus-Christ. ele não crer em Jesus Cristo. Alléluia. Nous Amém. n'avons aucune bonne œuvre pour plaire à Dieu. Nós não temos nenhuma boa obra para agradar a Deus. Ce sont là les œuvres mortes. São estas as obras mortas. Les renoncements aux œuvres mortes. A renúncia às obras Donc, mortas. les œuvres mortes As obras sont mortas des péchés, são pecados, mais aussi mas também toutes bonnes œuvres, toutes bonnes choses que nous faisons en dehors de Christ. quer dizer, todas as boas obras que nós fizemos fora de Cristo. Não, você está dizendo dans le péché. Dans le péché. Quer dizer, no pecado. Parce que quelqu'un qui n'a pas encore cru en Quer Christ, dizer, aquele que ainda não creu em Cristo, il est dans le péché. ainda está no Et pecado. toute bonne œuvre qu'il fera E todas as boas obras que ele fará est une œuvre morte. é uma obra morta. C'est ça la religion. É esta a religião. L'effort de l'homme pour chercher Dieu. O esforço do homem para buscar a Deus. Ce sont là les feuilles de figuier São as folhas da que figueira Adam et Ève se sont faits que Adão e Eva fizeram quand ils ont péché. quando eles pecaram. Alléluia. Amém. Mais le salut, Mas a salvação c'est la peau d'animaux que Dieu a utilisé en tirant l'animal pour les couvrir. é a pele de animal que Deus matou para lhes cobrir. Alléluia. Amém. Nous ne sommes pas là. Nós não estamos ali. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi en Christ. Nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé En Jésus-Christ. em Cristo e pela sua obra. Alléluia. Amém. Vous qui me suivez, Vós que me vous seguis, faites toutes les bonnes choses. vocês fazem boas coisas. Vous aidez les gens. Vós ajudais as Et pessoas. vous allez même dans les églises et vous êtes partenaires. E vocês vão até nas igrejas sendo parceiros. Vous faites beaucoup de bonnes choses dans l'église. Vós fazeis boas coisas na C'est igreja. vous qui avez construit l'église. É vocês é que construíram a C'est igreja. vous qui avez acheté les instruments. Vocês quem compraram instrumentos. Vous faites toutes les bonnes choses dans les églises. Vós fazeis boas coisas nas igrejas. Quand le pasteur demande qui va donner l'argent pour ceci, vous êtes les premières à vous lever. Quando o pastor pede quem vai dar dinheiro para isso, vocês são os primeiros a se levantar. Mais si vous ne vous êtes pas encore convertis, Mas se vós ainda não vos si converteis, vous êtes encore dans le péché, se vós sois ainda no pecado, si vous n'avez pas encore invité Jésus-Christ à entrer dans votre se cœur, vós ainda não convidaste Jesus a entrar no vosso coração, vous êtes encore païen vós sois ainda pagãos et vos œuvres e as vossas obras ne sont rien não são nada devant Dieu.
diante de Deus. Ces œuvres-là Essas obras ne feront pas que Dieu vous agrée. não fará com que Deus se agrade de Pour vocês. que Dieu vous agrée, Para que Deus se agrade de vous vós, devez accepter l'œuvre de Christ à la croix vós deveis aceitar Cristo e a sua obra na cruz. et mettre votre foi en cette œuvre E salvatrice. colocar a vossa fé nessa obra salvadora. Alléluia. Amém. C'est ce que Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9 nous dit. Isso é que Efésios, capítulo 2, Verset 8 à 9 nous dit. versículo 8 a 9 nos Nous diz. devons lire ça. Vamos ler C'est ainda. très isso. important. Extremamente importante. Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Efésios 2, 8 a 9. C'est là où nous étions au verset 10. Maintenant, nous montons au verset 8 et 9. Estávamos no versículo 10, agora vamos subir para 8 e 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Porquanto pela graça sois salvos, par les moyens de la foi. por meio da fé. Et cela ne vient pas de vous. E isso não vem de vós, C'est le don de Dieu. é o dom de Deus. Voilà, c'est gratuit, bien-aimé. É gratuito, bem amado. Verset 9. Versículo 9. Ce n'est point par les œuvres, Não vem por intermédio das obras, afin que personne ne se glorifie. a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Voilà, que moi j'ai fait ceci, donc Dieu va m'agréer, je serai Eu fiz sauvé. isso, eu serei salvo. Deus vai se agradar de mim. Não, Non, c'est le don de Dieu. não é o dom de Nous Deus. sommes sauvés par la grâce. Nós somos salvos pela graça. Nous devons seulement mettre notre foi. Nós devemos apenas colocar a nossa Mais fé. après avoir crié en Christ, Mas depois de crer em Cristo, ça ne s'arrête pas là-bas. isso não termina lá. C'est ce que le verset 10 dit. É o que o versículo 10 diz. Nous sommes créés en Christ pour de bonnes œuvres. Nós somos criação de Deus em Cristo para boas Et obras. Dieu a préparé ses œuvres à l'avance E Deus preparou essas obras antecipadamente. et nous allons les pratiquer après avoir été sauvés. E nós vamos praticar depois de sermos salvos. Alléluia. Amém. Donc ceux qui disent Aqueles que dizem que les œuvres n'ont pas de place, que as obras não têm lugar, ils sont dans l'hérésie. estão na heresia. Alléluia. Amém. La place des œuvres, O lugar das obras c'est après le salut. é depois da salvação. Et c'est ce qui confirme que nous sommes sauvés. E o que nos confirma que nós realmente somos salvos, Parce que la Bible dit, porque a Bíblia diz, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17, si quelqu'un est en Christ, se alguém está em Cristo, il est une nouvelle créature. é uma nova criatura. Les choses anciennes sont As passées coisas antigas passaram et toutes choses deviennent e nouvelles. tudo se torna novo. Donc nous allons savoir que vous êtes sauvés Devemos saber que vós sois salvos. si nous voyons que toutes choses sont devenues nouvelles en vous. Se nós vermos que todas as coisas são novas em vós, Mais quand vous continuez toujours dans le péché, mas quando continuais sempre no pecado, nous allons douter de votre salut. vamos duvidar da vossa salvação. D'ailleurs, Jacques dit, Além disso, Tiago diz, la foi sans les œuvres est une foi morte. a fé sem obras é uma fé morta. Donc les œuvres sont là, As obras estão lá, mais sont la conséquence du salut. mas são consequências inescrutáveis da salvação Et non la cause du salut. e não a causa da salvação. Yes. Oh. Alléluia. Amém. Tu as compris ça? Yes. Ce n'est pas la cause du salut, Não é a causa da salvação, mais la conséquence. mas a consequência. Celui qui est sauvé Aquele que é salvo doit manifester les œuvres. deve manifestar Les œuvres. as obras. Alléluia. Yeah. Nous allons terminer par le dernier point Vamos terminar no último ponto, uau, que j'ai intitulé que eu intitulei les deux jumelles inséparables. Les deux jumelles. As duas gêmeas inseparáveis. Alléluia. Amém. Ici, je vais parler de la repentance et de la conversion. Aqui vamos falar do arrependimento e da conversão. Elles sont jumelles et marchent toujours ensemble. Elas são gêmeas e andam juntas. C'est-à-dire, les séparer, c'est sortir du chemin du salut. Quer dizer, separar as duas é sair do caminho da salvação. Raison pour laquelle, quand nous prêchons la repentance, la conversion vient. Quand nous prêchons la conversion, la repentance vient. Por isso é que quando nós pregamos o arrependimento, a conversão vem. E quando pregamos a conversão, o arrependimento vem. Parce qu'elles sont jumelles. Porque elas são gêmeas. C'est-à-dire, celui qui se repent, Gêmeos, aliás. Aquele que se arrepende,
sans se convertir. Isso é se converter. Non, je dis ceci. Eu disse, Celui qui dit qu'il se répand, aquele que diz que se arrepende, mais sans se convertir, sem se converter, n'a pas fait le processus jusqu'à la fin. não fez ainda o processo até Donc o fim. celui qui se répand sans se convertir reste païen. Aquele que se arrepende sem se converter ainda permanece pagão. Car malgré qu'il a regretté sa vie de péché, Porque, embora lamentar a sua vida pecaminosa, il ne s'est pas tourné pour croire en Christ. não se tornou para voltar a Cristo. Il continuera toujours dans cette vie de péché, Ele continuará sempre nessa vida de pecado. car sans Christ, on ne peut rien faire. Porque sem Cristo nada podemos fazer. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Quer dizer, há pessoas, il a écouté la parole, ouviu a il palavra, était païen, ele foi pagão, il reconnaît que j'étais dans la vie de péché. ele reconhece que estava numa vida de Il pecado. regrette cela. Ele lamenta isto. Mais au lieu maintenant de se tourner vers Dieu, Mas ao invés de voltar a Deus se convertir, para se converter, non, il ne se convertit pas. ele não se converte. Il s'arrête seulement là, Ele termina ali dans la repentance, no arrependimento, mais il ne croit pas en Jésus-Christ. mas ele não crê em Cristo. Il Jesus. n'invite pas Christ à entrer dans sa vie. Não convida Cristo a entrar em sua vida. Cette personne ne sera pas sauvée Essa pessoa não será salva. parce qu'il ne s'est pas converti malgré sa repentance. Porque ele não se converteu embora o seu Et arrependimento. vous allez voir, malgré qu'il a regretté cela, E vós vereis mesmo que se arrependeu disso. comme Christ n'est pas entré en lui pour lui donner la force d'abandonner ses péchés, Como Cristo não entrou nele para lhe dar a força de abandonar este pecado, il va retourner dans cette vie de péché. ele vai voltar nessa vida de pecado. Alléluia. Amém. Donc quand on se répand, Quando nos arrependemos, On quando nos on arrependemos, doit se convertir, devemos nos converter, c'est-à-dire croire en Dieu. quer dizer, crer em Deus. Les autres disent donner sa vie à Dieu. Os outros dizem dar a sua vida a Deus. Mais doctrinalement, Mas doutrinariamente, nous ne donnons pas notre vie à Dieu, nós não damos nossa vida a Deus. mais nous recevons Christ dans notre vie. Mas nós recebemos Cristo, que é vida em nossa Parce que vida. notre vie est pourrie, on ne peut pas la donner à Porque Dieu. a nossa vida está podre, nós não devemos dar a Deus. Mais nous devons prendre la vie de Christ et la recevoir en nous. Nós devemos pegar, ou seja, receber a vida de Cristo em nós. Raison pour laquelle la Bible ne dit pas Por isso é que a Bíblia não diz à tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, a todos aqueles que deram a sua vida em Cristo, ils deviennent l'enfant de Dieu. Non. se tornam filhos de Deus. Não. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, A Bíblia diz a todos que receberam. il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Lhes Dieu. deu o poder de se tornar filhos de Deus. Donc la repentance va avec la conversion. Portanto, arrependimento vai juntamente com a conversão. De même, A mesma coisa. celui qui se convertit, qui dit qu'il s'est converti, Aquele que diz que se converteu, c'est-à-dire il a cru dans son cœur, il a fait la confession de la bouche, quer dizer que ele fez a confissão da boca, creu no seu coração também, mais s'il ne s'est pas encore repenti, mas se ele não se arrependeu, c'est-à-dire avant de croire en Christ, quer dizer, antes de crer em Cristo, il n'a pas encore regretté sa vie de péché, não lamentou ainda a sua vida de pecado, il a fait une fausse conversion. fez uma falsa conversão, Raison pour laquelle razão pela qual il va continuer dans cette vie de péché ele vai continuar nessa vida de pecado, parce qu'il n'a pas haï cette vie-là. porque ele não odiou essa vida. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça. Nós temos muitos crentes assim. Il a cru en Christ, il s'est converti sans se repentir. Ele creu em Cristo, se converteu sem se arrepender. Et il marche dans le péché. E ele caminha no pecado. Et cette personne doit ajouter la repentance Essa pessoa deve acrescentar o pour arrependimento que son salut soit complet. para que a salvação seja completa. Et celui qui s'est repenti E aquele que se arrependeu doit se convertir deve se converter pour devenir enfant de Dieu. para se tornar filho de Deus. Alléluia. Amém. Lisons ça dans Actes chapitre 3 verset 19. Vamos ler em Atos capítulo 3, versículo 19, Là où nous voyons les jumelles. onde nós vamos ver estes gêmeos. Acte 3 verset 19.
Atos 3:19. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte. Tu es là? Oui, on est là. Repentez-vous donc Arrependei-vos, portanto, et convertissez-vous e convertei-vos, pour que vos péchés soient effacés. para que assim sejam apagados os vossos Vous pecados. voyez, bien aimé? Estão a ver bem, amados? Repentez-vous, Arrependei-vos, c'est-à-dire regrettez votre vie de péché lamentai as vossas vidas pecaminosas et convertissez-vous, e convertei-vos. c'est-à-dire croyez en Dieu. Quer dizer, creiam em Deus, Recevez Jésus-Christ dans votre vie. recebam Cristo na vossa vida. Ce n'est qu'en ce moment-là É apenas nesse momento que vos péchés seront effacés. que os vossos pecados serão Or, apagados. quand les péchés sont effacés, E quando os pecados são apagados, c'est-à-dire on est justifié, nós somos justificados. c'est-à-dire on est sauvé. Quer dizer, nós somos salvos. Alléluia. Amém. Et le deuxième verset, E o segundo versículo, Actes chapitre 26, verset 20. Atos Chapitre 26, 26, versículo 20. verset 20. La Bible dit ceci. A Bíblia diz, Ici, c'est Paul qui parle. aqui é Paulo que fala, À ceux de Damas d'abord, aos de Damasco, puis à Jérusalem, depois em Jerusalém, dans toute la Judée em toda a Judeia, et chez le païen. igualmente aos gentios. Écoutez ce qu'il dit. Escuta o que diz. J'ai prêché. Eu preguei. Il a prêché quoi? Ele pregou o quê? Premièrement, Primeiramente, la repentance. o arrependimento. Deuxièmement, Segundo lugar, et la conversion à Dieu. a conversão de suas vidas em Deus. Vous voyez bien Deus. aimé. Donc Ça il va a bien. prêché la repentance Ele pregou o arrependimento et la conversion à Dieu. e a conversão em C'est-à-dire, Deus. il disait aux païens, Quer dizer, ele dizia aos pagãos, regrettez votre vie de péché là. lamentai essa vossa vida pecaminosa. Haïssez cette vie. Odeiam essa vida. Et deuxièmement, venez à Dieu. E em segundo lugar, venham em Deus. Recevez Christ dans votre vie. Recebei Cristo em vossa vida. C'est ça la repentance et la conversion. Este é o arrependimento e a conversão. Elles marchent toujours ensemble. Eles andam sempre juntos. Et il ajoute la troisième chose que beaucoup de gens qui prêchent mal la grâce effacent. E acrescenta a terceira coisa que muita gente que pregam mal a graça apagam. Écoutez la troisième chose qu'elle ajoute. Escutem a terceira coisa. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Com a prática sincera das obras dignas do arrependimento. Vous voyez? Donc quelqu'un pour être sauvé, Para ser salvo, il faut se repentir, deve se arrepender, se se convertir converter, et pratiquer de bonnes œuvres. praticar as boas obras. Voilà. Donc quelqu'un qui se repent, Aquele que se qui arrepende, regrette sa vie, que lamenta a sua vida, directement il doit ajouter sa jumelle. diretamente deve acrescentar a outra gêmea, C'est la conversion. ou outro gêmeo, a outra gêmea que é a conversão, C'est-à-dire la foi en Dieu par Jésus-Christ. a fé em Deus, em Cristo Jesus, Et la conséquence maintenant, parce que là, il est déjà sauvé. e a consequência, porque já é salvo. Donc quand quelqu'un qui est repenti et converti, il est sauvé. Quando alguém é convertido e arrependido, é salvo já, Et la conséquence sera e a consequência será la pratique d'œuvres dignes de la repentance. a prática de obra digna de arrependimento. Voilà, bien aimé, les deux jumelles qui marchent toujours ensemble. Ali está estes dois gêmeos que andam juntos. Vous êtes-vous repenti? Será que sois arrependidos? Vous êtes-vous converti? Será que sois convertidos? C'est à vous de vous poser cette question. É a vós vos perguntar essa questão. Bien aimé, écoutez. Bem amados, Ce sont les deux premières pierres dans la construction de notre vie chrétienne são duas primeiras pedras na construção da nossa vida pour cristã devenir enfant de Dieu. para se tornar filhos. Parce que toutes les autres doctrines qui viendront, Porque todas as outras doutrinas que virão c'est pour les enfants de Dieu déjà. são para os filhos de Deus já. Mais ici, nous sommes d'abord là où c'est qu'on fait pour devenir enfant de Dieu. Mas aqui ainda estamos em o que devemos fazer para se tornar filhos de Deus. Donc les deux pierres principales de la maison de notre vie chrétienne.
duas pedras principais da casa da nossa vida cristã. sur le fondement qui est Christ déjà. Sob o fundamento que já é Cristo. Christ est déjà le fondement. Cristo já é o fundamento. Alors, quand le Base. fondement est déjà là, Quando o fundamento, a base, parce que nous já écoutons la parole de Christ, porque ouvimos a palavra de Cristo, la premier paramètre, o primeiro parâmetro, la première pierre à mettre, ou seja, a primeira pedra a se colocar c'est la repentance. é o arrependimento. Et la deuxième pierre, E a segunda pedra c'est la é conversion. a conversão. Là, nous devenons enfants de Dieu. Ali nos tornamos filhos de Deus. Alléluia. Et Amém. les autres pierres viendront pour la suite de la construction de la maison. E outras pedras virão para o prosseguir da construção da casa. Nous sommes à la fin de notre émission. Estamos no fim do nosso La foi en Dieu, a fé em Deus c'est la conversion. é a conversão, C'est-à-dire se tourner vers Dieu é se tornar a Deus et recevoir Jésus-Christ dans notre vie. e receber Jesus Cristo na nossa vida. Qu'il soit notre sauveur et notre Seigneur. Que seja nosso Salvador e nosso Senhor. Naître de nouveau. Nascer de novo. Alléluia. Amém. Nous faisons la conclusion en disant ceci. Fizemos a conclusão dizendo o seguinte: Si vous n'avez pas encore cru en Jésus, se vós ainda não crestes em Cristo, il est temps de le faire maintenant, bien-aimé. é tempo de o fazer agora. Même si vous allez déjà à l'église, Mesmo se vocês já vão na igreja, ou vous avez fait beaucoup de temps dans l'église, vous servez déjà le Seigneur, ou vocês já servem a Deus, fizeram muito tempo na igreja. vous êtes prédicateur, Vós sois vous pregadores, êtes intercesseur, chanteur ou qui que ce vós soit. sois intercessores, cantores, seja lá qual for a vossa função. Mettez d'abord ces choses dans un sac. Colocai ainda essas coisas num saco. Guardem. Regardez le fondement de votre vie chrétienne. Vejam o fundamento da vossa vida cristã. Est-ce que vous avez déjà invité Jésus-Christ à entrer dans votre vie? Será que já convidaram Jesus Cristo a entrar realmente em vossa vida? Qu'il soit votre sauveur, votre Seigneur. Que Ele seja o vosso Salvador e vosso Senhor? Si vous n'avez pas encore fait ça, Se ainda não fizeram isso, même vous mesmo vocês qui êtes encore païens, que sois ainda pagãos, vous ne priez pas encore, vous n'allez pas à l'église, vocês ainda não vão na igreja, vocês ainda não oram, vous venez d'entendre cette parole vocês ouvem essa palavra et vous êtes touché dans votre cœur. e vós sois tocados em vosso coração. Vous avez compris que cette vie est mauvaise, ça vous amènerait dans les temps de feu. Compreenderam que essa vida é má e vos levará no fogo. Vous décidez de venir à Christ. Vós decidis vir a Cristo. Vous devez faire cette prière ensemble avec nous maintenant. Vós deveis fazer essa oração conosco agora. Donc nous avons deux catégories déjà. Nós temos duas categorias de Les pessoas. païens, O pagão, mais aussi ceux qui viennent déjà à l'église, ceux qui prient déjà, aqueles que vêm na igreja, que oram, qui disent qu'ils sont déjà chrétiens, que dizem que são cristãos, mais qui ont compris qu'ils ne se sont pas encore convertis. que compreenderam que não são convertidos. Raison pour laquelle ils continuent dans la vie de péché. Razão pela qual eles continuam na vida de Parce que pecado. Christ n'est pas encore entré dans leur vie. Porque Cristo ainda não entrou em suas vidas. Vous tous, ces deux catégories, Essas duas categorias, faites cette prière après moi. façam essa oração comigo. Adonai, Adonai, El Shaddai, El Shaddai, Yahushua Mashiach, Jesus Cristo. j'ai écouté ta parole. Eu ouvi a tua palavra. J'ai compris dans mon cœur Eu compreendi no meu coração que je ne me suis pas encore converti. que eu ainda não sou convertido. Je décide aujourd'hui, Eu decido hoje. j'ouvre mon cœur Abro o meu coração et je crois en toi. e creio em ti. Entre dans ma vie maintenant Entra na minha vida agora et deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. e torna-se meu Salvador e meu Senhor pessoal. Pardonne mes péchés Perdoa os meus pecados et baptise-moi de ton Saint-Esprit e batiza-me do seu Espírito Santo. pour que le jour que tu viendras, Para que o dia que virás, je sois parmi ceux qui monteront au ciel. que eu esteja dentre aqueles que vão subir nos céus. Même si je serai mort, Mesmo se eu serei morto, que je sois ressuscité ce jour-là, eu serei ressuscitado naquele dia
que je sois transformé que eu seja transformado et que je monte au ciel avec les vivants. e que eu suba aos céus com vivos. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Torna-se meu Senhor e meu Salvador. Au nom de notre Adonai, Em nome do nosso Adonai, Yahushua Hamashiach. Jesus Cristo. Amen. Amém. Voilà, bien-aimés, Aí está bem, amado. si vous avez fait cette prière de tout votre Se cœur, vos fizestes essa oração de todo o vosso coração, sachez que maintenant, saibam que agora vous êtes enfants de Dieu. vós sois filhos de Deus. Et il y a une fête dans le ciel qui commence maintenant. E há uma festa nos céus que começa agora. Parce qu'une âme s'est convertie à Dieu. Porque uma alma se converteu a Deus. Et le conseil que je vous donne, E o conselho que eu vos dou, si vous n'allez pas encore dans une église, se vocês ainda não vão a alguma igreja, cherche une église chrétienne là où vous êtes, procura uma igreja cristã onde estão. là où on croit que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur et il est Dieu. Onde creem que Jesus Cristo é Salvador e Senhor, Ele é Deus. Entre dans cette église Entra nesta igreja et on vous dira tout ce que vous aurez à faire. e vos dirão tudo o que vos deveis fazer. Rencontrez-vous avec les pasteurs, les responsables de l'église. Encontrem-se com os pastores ou responsáveis da igreja Parlez-leur. e falem com eles. Dis-leur que j'ai écouté un message sur Internet Dizem que ouvi uma mensagem na internet et je crie en Jésus-Christ. e eu criei no Senhor Jesus Et je viens ici pour que vous m'aidiez dans ma vie chrétienne. e eu venho aqui para me ajudarem na minha vida cristã Et on vous aidera. e vos ajudarão. Alléluia. Amém. Nous sommes à la fin de notre mission, Nós estamos no fim do nosso programa, la foi en Dieu. a fé em Deus. Nous allons nous retrouver prochainement, Nós vamos nos encontrar da próxima vez, là où nous allons commencer notre troisième show, onde nós vamos começar a terceira coisa, le troisième élément dans la doctrine de Christ, o terceiro elemento da doutrina de Cristo, la doctrine des baptêmes. a doutrina do batismo. Que Dieu vous bénisse Que Deus abençoe et que la gloire de Dieu vous couvre. e que a glória de Deus vos cubra. Si vous êtes malade, Se vós sois que doentes, Dieu vous guérisse au nom puissant de notre Adonai Yahushua que Mashiach. Deus vos cure no nome poderoso de Jesus. Si vous avez un problème qui vous dérange, Se vós tendes problema que vos perturba, que Dieu en qui vous avez cru vous donne la solution au nom puissant de Yahushua que Mashiach. Deus em quem vocês creem vos dá a solução no nome de Jesus Cristo. Soyez bénis Sejam abençoados et à nous revoir prochainement. e vemo-nos pela próxima. Ciao. Tchau.